हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर बबीता गुप्ता और मैं आप सभी का अपने चैनल TIF ट्रैवलिंग इन फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप जैसा कि आप सभी को पता है कि दिस इज़ वन स्टॉप फॉर ऑल द इंडियन फैमिलीज हु वांट टू ट्रैवल, टूर, प्लानिंग फॉर टूर्स एंड फॉर पैकिंग टिप्स। तो आज हम आपसे बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट मेट्रो सिटी कोलकाता, जिसको हम पहले कलकत्ता के नाम से भी जानते थे। तो आज यहाँ का खाना, यहाँ का की हिस्ट्री, इसके बारे में आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। की डेथ पर लॉर्ड कर्जन ने इसका प्रपोजल दिया था कि हमें कोई एक स्मारिका बनानी चाहिए कोलकाता में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ पे एंट्री शुरू हुआ था। उसको ध्यान में रखते हुए 1906 में उसके प्रपोजल पे ये वाइट मार्बल की बिल्डिंग विक्टोरिया मेमोरियल हाउस का निर्माण शुरू हुआ, जो कि हुगली के ईस्ट रिवर बैंक, हुगली रिवर के ईस्ट बैंक पर है। और ये 15 साल इसको कंप्लीट होने के लिए 1906 में कंप्लीट होकर बनावट करने के लिए लॉर्ड कर्जन जो है इसके कंप्लीट होने। So we are approaching towards front gate now. It's a beautiful building made up of white marble, and you can see the beautiful garden in front gate of Victoria Memorial. So very well maintained, and the highest building, 42 floored highest building of Kolkata, Tata Steel, you can see here. तो अब देखिए, we are entering to front gate of Victoria Memorial. Sorry for the twist of tongue. Front gate from where we have to enter. सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च बेसिकली कोलकाता में
ये देखा जाए तो ब्रिटिश ये फर्स्ट जो है कैथेड्रल चर्च है इंडिया का, और 1839 में इसका शुरुआत हुई थी, जो 1847 में कंप्लीट हुआ। ये गॉथिक आर्किटेक्चर में बेस्ड है, और ये लार्जेस्ट कैथेड्रल है कोलकाता का, और ये फर्स्ट एपिस्कोपल चर्च है एशिया का। उसके अलावा ब्रिटिश एम्पायर ने ओवरसीज जो अपने कैथेड्रल बनाए थे, उसमें पहला कैथेड्रल था जो बनाया था, और इसको आइलैंड ऑफ अट्रैक्शन भी कहा गया। इसी वजह से कोलकाता में 1800 के बाद में शुरू कर गया। उन्हीं का संग्रहालय है, बारह बजे एंट्री बंद हुई है, और यहाँ की 12 बजे शाम को, तो ये दुनिया के अंदर एंट्री आ जाने से आप चारों तरफ खींच लिया जाए। ये कहाँ का है? अंदर वैसे कुछ था भी नहीं, अंदर तो केवल वो है कम्युनिटी सेंटर, लेक्चर होते हैं उसमें, कलाकृतियाँ नहीं है अंदर।
তোমার কোথায় কোথায় ছবি চলে যাবে তুমি ধারণা করতে পারবে না গো কাকা। बस बस घुरी नहीं आओ, घुरी ना पॉज करते। क्या इको पार्क कोलकाता। कैफे कांते, इको पार्क कोलकाता।